वाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मन ते लानत, सादात नूं भौंकण वालियां ते लानत, पाकां दी ज़ात ते बावाज़े बुलंद सलावत। दुआ है खालिक मालिक अल्लाह पुरखलूस मेहनत खर्च खराजात लंगर न्याज पाक अपनी बारगाह कबूल फरमावे। अल ज़हरा सेंटर की बुनियाद रखने वाले इंतज़ामिया जितने भी एहतमाम व इंसराम करने वाले मेरा मालिक तमाम दे इज़्ज़त रिज़्क बख्त च इजाफा फरमाए। जितनी बुजुर्ग शख्सियात ने मेरा मालिक उन्होंने दा साया सरां ते सलामत फरमाए। मेरा मालिक या अली जितने बीमार इन शिफाए कुल्ली अता फरमाए, जितने बे औलाद इन बेहतरीन औलाद अता फरमाए, वारिस हकीकी दा ज़हूर फरमाए, इस काबिल सन बनाए कि असी पाक दी ज़ियारत कर सकीए। मरण तो पहले सब नूं ज़वारी करबला नसीब फरमाए। मेरा मालिक मुहम्मद आले मुहम्मद रहमतुल्लाहि वस्सलाम दा जिक्र साडियां नस्लां दे विच शुमार फरमाए। दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इक्को सलवात ते सोहनी सलवात। मेरे तो पहले बड़ियां कमाल शख्सियात पढ़ गईयां, तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना। वो साढ़े ना पाकिस्तान के एक जाकर ने गुलाम अब्बास रतन साहब बड़े अच्छे मौला दे मदा खान इन ते बड़े सुरीले। वो आदे ने कि कोई आवाज़ी जाकर है ना जड़ा उन्होंने इतनी देर बहना पै जाना तो वह मूँह ही चोरां हो जाता। जो भी होया फिर कबूल फरमाना। मैं तो बड़ा लुत्फ लैंदा रहा, तो लुत्फ लैंदे लैंदा लुत्फ हो गया। अली पाने समझने ढूंढने की आरज़ू मत कर, अली पाने समझने ढूंढने की आरज़ू मत कर, विलायत वो करिश्मा है जहां इरफान ही गुम है। नहीं भाई चौथे मिसरे ते पता लगना तुसा इन्होंने किन्ना कुछ जगाए है। अली पाने समझने ढूंढने की आरज़ू मत कर, विलायत वो करिश्मा है जहां इरफान ही गुम है। ज़रा तेरा रजब ज़िलहज 18 पर तवज्जो कर, ज़रा तेरा रजब ज़िलहज 18 पर तवज्जो कर, वहां दीवार में खम है यहाँ मैदान ही खुम है। आबाद रो खमीर है तेरा लेकिन ज़मीर है ही नहीं, खमीर है तेरा लेकिन ज़मीर है ही नहीं, तू मुर्तज़ा की गली का फ़कीर है ही नहीं। खुशी के रोज़ भी तू सोगवार बैठा है, तेरे नसीब में ईदे गदीर है ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आबाद रो आबाद रो। जो एक कदम चला है इजाफी रसूल से, जो एक कदम चला है इजाफी रसूल से, उसको नहीं मिलेगी मुआफी रसूल से। जो एक कदम चला है इजाफी रसूल से, उसको नहीं मिलेगी मुआफी रसूल से। मौला नहीं समझते जो मौला अमीर को, वो कर रहे हैं वादा खिलाफी रसूल से। दरूद पढ़ो बुलंद आवाज़ में।
محمد. مقام جوفا مکہ اور مدینہ دے درمیان جیم ہے حلوے والی. یہ تمہیں چوکھی سمجھ آنے نے. جیم ہے فے پھر ہے لوری لاہور والی. جوفا مقام جوفا تو تھوڑے فاصلے تے خم غدیر. یہ غدیر ہی کیوں پلان ہویا کہ اتھے ہی؟ کیونکہ اتھوں عراق مصر اور شام جاون والے حاجی علیحدہ ہو جانے ہیں. اتھوں رستے جدا ہوندے ہیں تے پھر کام ادھورا رہ جانا اگر کوئی نہ شامل ہوندا یا کوئی رہ جاندا. سارے نو فرمایا سلمان جیڑے اگاں ٹر گئے واپس بلا, جیڑے پیچھے رہ گئے انہاں نو رلا. پلانیاں دا ممبر بنا تے کم تے حکم ڈاڈا آ گئے. او خدا جیڑا حبیب نو حبیب دے نام نال بھی نہیں پکاردا. قرآن گواہ ہے حبیب نو کدی بھی نام نال نہیں پکاریا. اوہی خدا لہجہ تبدیل کر کے تے حبیب نو اپنے عہدے دے مطابق بلا رہے, رسول کہہ کے مخاطب کر رہے. رسول کہہ کے مخاطب کرنا اس گل دی گواہی ہے کہ تو رسول ہے تے اگر اے کام نہ کیتا تے رسالت گئی. اگر اے کام نہ کیتا تے تو رسالت دا کوئی کام نہ کیتا. تے پھر جڑ ویلے کام ہو گیا ہویا کنج پاک نبی نے علی دا ہاتھ بلند کیتا. مزے علی گل ہے کہ جڑا ہے ہی علی آئی انہوں ہور علی کر دیتا. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جدا جدا میں مولا. او دا سارے بولو او دا ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر. ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر کہ ذوالفقار سے نیزے سے تیر سے مارے. ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر کہ ذوالفقار سے نیزے سے تیر سے مارے. علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر میں مارے. اللہم صلی اللہ محمد. سارے صحابہ مبارک دیتی تے مبارک دے کے پھر بھی پریشان. مبارک دیتی پھر بھی پریشان. تے جناب سلمان ویکھیا تے پاکاں دا فوجی بن کے جناب سلمان نے ایک ہستی دے کول آئے تے جنہ کو ہاتھ اتے جا سکتا سی نا سلمان دا انہیں مونڈا ہلایا. جنہ کو سرکار سلمان دا جا سکتا ہی نا انہیں مونڈا ہلایا تے فرمایا مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن دغا کریں گے پیمبر کے جانشین کے ساتھ. چوتھے مصرے دے پائی زید جی پائی نعیم جی جتنے بھی بیٹھے میں ویکھ لینا کہ تسی کتنی کی توجہ وچ بیٹھے ہو. جناب سلمان فرمایا مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن دغا کریں گے پیمبر کے جانشین کے ساتھ. جناب نے جو کہا ہے وہ بھول جائیں گے. مجھے جناب پہ شک ہے بڑے یقین کے ساتھ. حیدری آئلی. چلو پچھلے نو جگا لینے ذرا ٹلے ہو گئے کر لینے ول کر لینے. صلوات پڑھو بلند آواز نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے صلوات.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال صلوات غدیر خم سجایا جا رہا ہے غدیر خم سجایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے علی کے بن تجھے جنت ملے گی اوے تجھے پاگل بنایا جا حیدر آباد رو غدیر خم اللہم صلی غدیر خم سجایا جا رہا ہے کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے علی کے بن تجھے جنت ملے گی تجھے پاگل بنایا جا غدیر تساں میرے تو پہلا بھی سنی ہے گلاں وچ بھی سنی ہے یقین کرنا واللہ بخدا اس پاک ممبر تے کھڑا تہاڈی گفتگو دا عجیب ہی مزہ ہے تساں علم دے وچ اضافہ بھی ہویا ماشاءاللہ بہت کمال گفتگو سے نصر دے حوالے نال انہاں کمال گفتگو کیتی یعنی کہ غدیر تھانوں دسی تے مولا کیویں بنایا تے مولا کنہ کنہ منیا تے کنہ کنہ نہ منیا انہاں مکمل ڈیٹیل دیتی ہے کسے وصول کیتی ہے نہیں کیتی او دا اپنا عمل مگر جڑی انہاں ڈیٹیل بیان کیتی واللہ بخدا ساڈے علم چ اضافہ ہویا تو پھر ترنم دے وچ سارے ہی الحمدللہ اپنا حصہ پایا تو میں زیادہ دیر انتظار نہ کراواں کو جڑے کو 14-72 قصیدے سنانے سنائیے تو ضروری نہیں بندہ 14-72 پڑھے تو تاں ہی ہوندے نے ایک وچ بھی 72 بندہ پڑھ سکدا مینوں پتہ ہی تساں اس گل تے بولنا ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال اللہم دیکھ لو اللہ یا رسول الفاظ تے پوری توجہ جناب غدیر سنانی نہیں وکھانی دو آفتابی رخ لیے 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 دو حکمران غدیر میں دو آفتابی رخ لیے دو آفتابی رخ لیے دو حکمران غدیر میں دھرتی پہ ہے دیکھے گئے
بہت مہربانی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت مہربانی دو حکمران غدیر میں دھرتی پہ ہیں دیکھے گئے دھرتی پہ ہیں دیکھے گئے دو آسمان پنجی ذکاد 10 ہجری پنجی ذکاد مدینے چٹورے 4 ذی الحج مکے پہنچے تے 14 ذی الحج واپسی ہوئی مگر میں غدیر سنا رہا کیڑے نور کیڑے آسمان کیڑے حکمران تعارف کروا رہا ہوں دو نور ہیں وصف خدا ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ دو نور ہیں وصف خدا ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ اکمل مجھے کرنے کو سوچو نہیں دیکھو ذرا کس شان سے آ کر رکے کس شان سے آ کر رکے دو مہربان غدیر میں سر پر میرے ہیں تلیں گے سر پر میرے ہیں تلیں گے دو صاحبان غدیر میں بہت مہربانی صلی اللہ محمد وآل محمد آباد رو جناب سلمان نے انہاں دوواں ہستیاں دا تعارف کروایا تے آخری گل جڑا آخری مصرع ہے وہ جناب بلال نال ایک گل کیتی ہے جناب سلمان نے پہلے 3 مصرے انہاں ہستیاں دا تعارف پھر جڑی آخری لائن ہے آخری مصرع ہے وہ جناب بلال نو جناب سلمان نے آکھے گل کیڑی یاد دن ایک حامی ارض و سما کا ہے اور ایک ہاتھ خدا کا ہے ایک حامی حکمران غدیر میں آسمان غدیر میں مہربان غدیر میں صاحبان غدیر میں کافی ذہن اچرے سلمان فرما رہے ہیں ایک حامی ارض و سما کا ہے اور ایک ہاتھ خدا کا ہے یہاں دو نے دکھا دیا یہی سلسلہ تو وفا کا ہے وہ رسا ہے دین اور دین کے وہ رسا ہے دین اور دین کے دو وارثان غدیر میں میرا دل ہے نام امیر کی میرا دل ہے نام امیر کی دے دو اذان غدیر حیدر حیدر آباد رو بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد حق نواز صاحب
आबाद रो बाबा। हुक्मरान गदीर में आप जी जनाब, हुक्मरान गदीर में, आसमान गदीर में, साहिबान गदीर में, मेहरबान गदीर में, वारिसान गदीर में, दे दो अजान। ये हस्तियां दा तारुफ जनाब सलमान कराया। हुण जिहड़ा इन्हां हस्तियां दा तारुफ होया ना, वो किसी जमीनी बंदे तो नहीं होया। सिर्फ जमीन ते खुशी ते ना आई ना, ईद सिर्फ जमीन ते नहीं सी ना, एक गल अरशां ते भी होई ते एक काम भी होया। काफिया ज़हन च रहे। हुक्मरान गदीर में, मेहरबान गदीर में, ज़हन बेदार। ये दीन का मकसूम है, ये लाज़िमो मलज़ूम है, ये दीन का मफ़हूम है, ये लाज़िमो मलज़ूम है। तो की ये सलमा का यही अर्श फर्श पे धूम है, लानत ने फोरी पकड़ लिए, लानत ने फिर चावी कर लिए, लानत ने फोरी पकड़ लिए। दो मुल्ज़िमान गदीर में, लानत ने सिर चाना आखिरी बंदे तक। गल जे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, गल जे मुकम्मल नहीं हुई, नतीजा ते समझो कि पूरी गदीर आखिरी मिसरे ते बंद है। जिम्मेदार करना ये सारी गल वास्ते शेर फिर पढ़ लगा। ये दीन का मकसूम है, ये लाज़िमो मलज़ूम है। तो कीरियों सलमा का यही अर्श फर्श पे धूम है, लानत ने फोरी पकड़ लिए, लानत ने फोरी पकड़ लिए। दो मुल्ज़िमान गदीर में, दोज़ख का ईंधन बन गए, दोज़ख का ईंधन बन गए। दो बेईमान गदीर कलाम कलाम और पढ़िए। नहीं भाई, नहीं भाई, कलाम बिल्कुल अनटच, 0 मीटर जिमें हाजी सन ना इंदे 0 मीटर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ठीक, वो मैं सुनाना तुसा करना है, जिम्मेदार करना। बिल्कुल नवा कलाम यार, बिल्कुल नवा कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कह देते गर इमाम अली कुन
غدیر میں کہہ دیتے گر امام علی کن 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 غدیر میں کن غدیر میں کافیہ بڑی تنگ زمین ہے کن غدیر میں ایک لفظ آ رہا ہے تشیّن تشیّن دا مطلب ہے اظہار کرنا اپنا آپ وکھانا کہہ دیتے گر امام علی کن غدیر میں کہہ دیتے گر امام علی کن غدیر میں کہہ دیتے گر امام علی کن غدیر میں آتا خدا دکھانے تشیّع غدیر میں حیدری تشیّع غدیر میں کن غدیر میں نگاہ میرے والے پاس تشیّع غدیر میں کن غدیر میں آتا خدا دکھانے تشیّع غدیر میں آتا خدا دکھانے تشیّع غدیر میں اللہ نے ایک پاک نبی نو ایک کم آکھے ذہن مدار کرنا کن غدیر میں تشیّع غدیر میں کافیت آخری بندے تک پوری توجہ دا طالبہ کن غدیر میں تشیّع غدیر میں اللہ فرما رہے جس کے اثر سے جھومن لگتی تھی کائنات جس کے اثر سے جھومن لگتی تھی کائنات داؤد چھیڑ آج وہی دھن غدیر میں حیدری گلاں اللہم صلی کن غدیر میں تشیّع غدیر میں دھن غدیر میں گلاں کھلنیاں تے پھر سمجھو کہ کیا لطف آنا ہے نظر اللہ نیاز حسین کن غدیر میں دھن غدیر میں آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر مبارک آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر مبارک او آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر مبارک کھو بیٹھے شیخ ذہنی تواضع غدیر میں حیدر تسی سنو می یا علی آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر مبارک کھو بیٹھے شیخ ذہنی تواضع غدیر میں
مجمع چ نہ کچھ بندے ذرا اپنے آرے لگے نے، اگر انہوں نے کوئی اللہم صلی علی محمد، کن غدیر میں، تشین غدیر میں، دھن غدیر میں، توازن غدیر میں، کلام میں او پڑھ رہے ہیں جڑا مینوں 1000 واری سوچنا پیندا ہے پیا کہ میں پڑھنا ہے کہ نہیں. یہ تھوڑا معیار سماعت ویکھ کے میں گل شروع کی تھی. اگر تسی بے نیازی کرو گے تو تانوں میں تے کھ نہیں آخنا، لیکن جنہاں دے ذکر دی بے نیازی کرو گے پھر آپ ہی تانوں پوچھن گے. ذمہ کرنا کن غدیر میں، تشین غدیر میں، دھن غدیر میں، توازن غدیر میں. ایک لفظ آ رہا ہے وہ لکھن دے وچ ایک لفظ ہی ہے لیکن وہ دے معنی دو نے. ذہن دار کرنا لاشوں کی مثل عمر گزاری ہر ایک نے، لاشوں کی مثل عمر گزاری ہر ایک نے، وہ سن رہے جو لوگ رہے سن غدیر میں. حیدری آلی بادرو بابا دو ہاتھ بلند کر کے حیدری آلی بہت مہربانی. اللہم صلی علی محمد. لاشوں کی مثل عمر گزاری ہر ایک نے، وہ سن رہے جو لوگ رہے سن غدیر میں. حیدری آلی ذرے جھڑے تھے خاک کے پائے علی سے جو، میرا بھول رہے گا ذرے جھڑے تھے خاک کے پائے علی سے جو، ذرے جھڑے تھے خاک کے پائے علی سے جو، سلمان نے وہ موتی لیے چنے غدیر میں. حیدری آباد رو بابا حیدری بہت مہربانی. زندہ و سلامت رو، لطف آ رہے جناب نو. پکی گل ہے ادھر اس گل دا لطف تے نہیں لے رہے کہ میرے بعد لنگر ہے. لینا چاہیے ہاں لنگر دا بھی لطف لینا چاہیے. میں آپ لے رہا حیدری آئلی ہاں تائیں زور لگ رہے. کن غدیر میں، تشین غدیر میں، دھن غدیر میں، توازن غدیر میں، چن غدیر میں. ان میں ملائکہ بھی ہے بشری لباس میں، ان میں ملائکہ بھی ہے بشری لباس میں، ان میں ملائکہ بھی ہے بشری لباس میں. حیدر کے گا رہے ہیں جو یہ گل غدیر میں. حیدری آئلی کوئی اللہم صلی شیر میں پڑھنا ہوں جیڑے کم از کم
شیر سمجھتے ہیں، شیر لکھتے ہیں یا شیر پڑھتے ہیں یا شیر سمجھتے ہیں، گل انہاں واسطے پاویں سارے ہی سمجھو۔ کن غدیر میں تشیّن غدیر میں کافی بڑا تگڑا گیا ہے تو گل بھی بڑی وڈی آ گئی۔ ذہن میں دار کرنا، من کن تو کہہ دیا ہے خدا کے حبیب نے، من کن تو کہہ دیا ہے خدا کے حبیب نے۔ انہاں رکایا تاں ہے کہ گل میں ذرا سمجھا کے کرنی، میری گل ضائع ہوگی تو توڑ گجرات تک پاکستان تک میں نو دکھ رہنا ہے۔ ذہن میں دار کرنا، جگر رکھن لگا۔ قضا دا کی مطلب ہے؟ قضا نہیں، قضا موت ہی، تسی ٹھیک فرمایا۔ ہاں قضا ہو جانا، ٹھیک ہے، گزر جانا بھی قضا ہے، لیکن قضا دا مطلب موت ہے۔ جڑا مطلب موت ہے نا اس نو ذہن وچ رکھنا ذرا۔ من کن تو کہہ دیا ہے خدا کے حبیب نے، من کن تو کہہ دیا ہے خدا کے حبیب نے، دو تین اب قضا تو کفن بن غدیر، دو تین اب قضا تو کفن بن غدیر میں۔ یا علی حیدری چوئی زید صاحب جیڑے بندے اس در تے نہیں نہ آمدے ذرا انہوں نے مخاطب کر کے آکھو۔ عزت مقام ملتا اگر دشمن علی، عزت مقام ملتا اگر دشمن علی، لیتے سبھی جوش کے ناخن غدیر میں۔ یا علی آخری شعر پڑھ لگا ہے اس نظم دا، اونج آخری نہیں، اس نظم دا آخری شعر تے کافیہ ایسا ہے سبحان اللہ۔ کن غدیر میں، تشیّن غدیر میں، دھن غدیر میں، توازن غدیر میں، سن غدیر میں، اے گل لانگری بندے صحیح سمجھن گے، اے کافیہ جڑے ویلے میں پڑھنا انہوں سمجھ آ جانی ہے کہ جنہیں گل کی کیتی ہے۔ ذہن بیدار کرنا، سورج سے کہہ رہے تھے یہ حسنین انبیاء، سورج سے کہہ رہے تھے یہ حسنین انبیاء، سورج سے کہہ رہے تھے یہ حسنین انبیاء، اپنی تپش بڑھا کے عدو بھن غدیر میں۔ اے باربیکیو والے سمجھن گے۔ علی ذی شان علی قرآن میرا ایمان ہے، پاک نبی دائے فرمان، اے ہے میری جان تے پہچان تے میری شان، میرا اعلان سن کے تم اقرار کر لے۔ حیدری من کن تو مولا دے وچ کوئی رولا نہیں، من کن تو مولا دے وچ کوئی رولا نہیں، بعد میرے حیدر دے باجو کوئی مولا نہیں، جانشی میرا ہے بس علی، یو میرا پیار میرا دلدار میرا غم زمانے سارے دا سردار، میری دستار دا حقدار علی کرار، تو بن حبدار علی تم اقرار کر لے۔
दोवे हाथ बुलंद करके पंजे खोल के अगले पिछले रल के 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारे हैदरी। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो आज फिर और पढ़ दें मिन्ना मौला बास पढ़ दे। एक ना हुक्म होया सामने ये पे आंदे हुण कोई होर पढ़ो, लेकिन मेरा जिहड़ा दिल सी ना वो सामने उंज ही आ गया। तुहाडी मोहर लग गई हुण भाई। हामिद ने हुक्म कीता कि हज़रत अब्बास मौला दा एक शेर सुनाओ। चोई साहब पाकिस्तान दे विच भाई जैद जी पाकिस्तान दे विच समझो कि पाक सैयदा ने जिहड़ा मोहर याफ्ता कलाम अता कीता ना, मैं वो सुनान लगा। भाई आमिर जी इहदी ना इब्तदाई इत्थों हुंदी ते समझो कि मैं जश्न पढ़ चुके हाँ ते फिर भी मैं इत्थों ही शुरू करन लगा। राह जाने शाह जाने राह जाने शाह जाने पता नहीं इस तो बाद होना है नहीं होना, मगर ये जिथे खलोते हैं ना ये तो खलोसे नीयत नाल करिए ना। पाक अब्बास मौला दी इज़्ज़त ते सारे मिल के आखिरी बंदे तक सारे मिल के सलवात पढ़ो। सिर्फ लफ्ज़ां दी गल है। 22 साल पाक बतूल दे पुत्र दी नौकरी करदियां हो गए ते म्यार तो गिरिया लफ्ज़ पढ़े ही नहीं, आमदा ही नहीं। ते पाक सैयदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रंग लाण तुहाड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ नेक आसां उम्मीदां है ने पाक बतूल दे विच तुहाड़ियां तोड़ तक चढ़ावन। कौन अब्बास किस अजमत दा मालिक अब्बास, सुखन तराजी दे रूप सारे सुखन तराजी को सोहने लगदे न जिवें जो कपड़े नमाज वाले कई नमाजी को सोहने लगदे न। अली दी जोड़ी दा शाही दर्जी जवार जिबरील आप आहदाए दहर दी मलका दे सीते कपड़े जनाब गाजी को सोहने लगदे न। अब्बास है 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 बाबुल हमारे तरफ फरमाना खालिक की अपने नूर पर रोज़े अज़ल से जो हुई बस वो अता अब्बास है अब्बास है अब्बास है अब्बास है अब्बास। फर्दे सानी सुनानी नहीं, दीवारां ते नक्श करनी, थोड़े दिलां ते नक्श करनी। कौन अब्बास अब्बास हुजूर इस कसीदे ते दीवारां हल्दियां वेखियां वल्लाह बा खुदा मोहर याफ्ता कलाम। मांगा न कुछ भी उम्र भर जिसने खुदा की जात से उसकी दुआ अब्बास है। बहुत मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 26 हिजरी 4 शबान वफात खालिक दा नज़ूल होया। अली ने अपने आप नूं अपने हत्थां ते चाया। लगदा तुसीं थक गए हो।
اپنا آپ اپنے ہاتھوں تے چایا تے اپنے آپ دا تعارف کرا کے تے گل کیڑی آدن کہنے لگے یہ مرتضیٰ میں کبریا کی شان ہوں کہنے لگے یہ مرتضیٰ میں کبریا کی شان ہوں نبیوں کا مشکل کشا ہوں میں اور مصطفیٰ کی جان ہوں حفاظت جو کی رسول کی بستر پہ آ کے سو گیا اس کا صلہ عباس جنگ صفین حضور فرمایا علی بادشاہ فرمایا اج میرا کیڑا پتر ہے جڑا میں علی وانگو میدان وچ لڑے حسن مولا آگا ودے آدن بابا میں لڑدا ہوں علی فرمایا حسن شاید تسا میرا اعلان نہیں سنیا میں اپنے پتراں دی گل کیتی ہے تسا رسول دے پتر ہو یا علی حضرت عباس مولا آگا آئے بابا میں لڑدا ہوں علی فرمایا بے شک لڑ مگر میدان وچ عباس نہیں علی دیاں آوازاں آون علی پتر نو علی بنا کے میدان ٹورن لگے لباس اپنا سب کچھ اپنا ذوالفقار خود کریم کربلا بادشاہ عطا کی تھی پوچھنا کیتا عباس اج کی پروگرام ہے قدمات ہاتھ لا کے حضرت عباس عرض کرتے نیاز مولا ذہن بیدار کرنا دعا عباس ہے عطا عباس ہے کریم کربلا بادشاہ دے پاک قدمات ہاتھ لا کے حضرت عباس عرض کر دیں تیرے قدم کو چوم کر تجھ پہ ہی جام وار دوں تیرے قدم کو چوم سر چامی تجھ پہ ہی جام وار دوں کہہ دے اگر جو آپ تو لشکر جلا کے مار دوں کہنے لگے شبیر یہ میں ناز کبریا کہوں اس کی وجہ عباس تو صحیح کمال ہو جناب جنگل اچ منگل بنایا ہے خدا قسم ایک راز کھلے ہے سفین اچ ملیشیا بھی کھولن لگا تھوڑی معرفت نو سلام ہے تھوڑی معرفت نو سلام ہے حضرت عباس کسے دی بھی جولی خالی نہ جائے باب الحوائج میدان سفین ایک راز کھلے ہے ملیشیا وچ بھی کھولن لگا اے میں نہیں کھولیا مولا نے کھولے تے مولا دے صدقے میں کھولن لگا ذہن بیدار کرنا عطا عباس ہے دعا عباس ہے صلہ عباس ہے وجہ عباس ہے میدان میں سفین کے ایک راز یہ بھی ہے کھل گیا میدان میں سفین کے ایک راز یہ بھی ہے کھل گیا افواج شام مارنے حیدر کلال تل گیا بولے لئیں بھاگ کر
عباس دو ہاتھ بلند کر کے حیدری